Doctor Garnier, bienvenido. Gracias por vuestra acogida. Creador, bueno, es un placer poder contar hoy en Pandora, aquí en Buscadores, con el creador de la teoría del desdoblamiento de tiempo. El tiempo no se crea en el pasado, sino que se crea desde el presente, desde ahora. Doctor Garnier, ¿qué aplicaciones tiene ese descubrimiento? Que el tiempo se crea desde el presente. Es bastante fácil de entender. Un pensamiento es creador. Y fabrica en otro tiempo todos los potenciales correspondientes. Que yo puedo memorizar en un tiempo imperceptible. Resultado, vivo las consecuencias de mis pensamientos. Sin saberlo. Hay un científico que murió hace 3-4 años, que se llama Benjamin Libet, que demostró ya hace 30 años que sentimos cosas antes incluso de que existan. Su primera experiencia fue muy concluyente. Si pincho a alguien con una aguja, él siente el pinchazo 0,5 segundos antes de ser pinchado. Al principio los científicos se rieron de Benjamin Libet, diciendo que se inventaba cosas. Y luego llegó la imaginaria médica. Y se probó que recibimos cosas 0,5 segundos antes de tener conciencia de ello. ¿Qué es pues ese tiempo imperceptible? ¿Cómo es que nuestro cerebro no es el que fabrica nuestros pensamientos? Nuestro cerebro descodifica 0,5 segundos antes de tener conciencia de ello. ¿Cómo se puede explicar algo así? Pues es muy sencillo. El desdoblamiento del tiempo. El tiempo no es el mismo en todo, por todo. Aquí estamos en un sitio que se habla de extraterrestres. La palabra no es correcta, no es buena. La palabra correcta sería extratemporales. Porque todo el mundo tiene una tierra. Evidentemente es muy difícil dar a conocer en la Tierra el hecho de que hay miles de millones de estrellas, miles de millones de planetas, pero el único planeta habitado es de un Dios majestuoso, es la Tierra. Fuera de la Tierra no hay nada. En el instante que hablamos de algo que existiría igual que nosotros fuera de la Tierra, es decir, extraterrestre, dices, bueno, ¿qué es eso? Porque sabemos, ¿no?, que todas las estrellas sirven tan solo para iluminar nuestras noches. Evidentemente, si no es compatible con la lógica. Hay miles y miles y miles de millones de habitantes en el universo. No son extraterrestres. Son extratemporales. No es exactamente lo mismo. Solo que ellos son capaces de enviarnos pensamientos. En tiempos que no son los nuestros. Es decir, que cuando empiezas a pensar en algo, no sabes si se trata de tu pensamiento. ¿No sería un pensamiento sugerido? Y vives con pensamientos sugeridos. O sea que modificas tu pensamiento. Y vas a pensar cosas en función de ese pensamiento sugerido. Ahí pues haces vivir un futuro. Un futuro potencial. Das energía por tu pensamiento a otro mundo
dans un autre temps, que va en otro tiempo fabriquer toutes les conséquences de vos pensées. a fabricar todas las consecuencias de tus pensamientos. Et ça, la synthèse de toutes ces pensées, Y la síntesis de todos esos la pensamientos recevez la recibes 0,5 secondes avant même de savoir que vous avez pensé. 0,5 segundos antes incluso de darte cuenta de que has pensado. Vous allez vivre les conséquences de vos pensées, Vas a vivir las consecuencias de tus des pensamientos. pensées que vous n'avez même pas le temps de savoir qu'elles sont conscientes. Pensamientos que ni siquiera has tenido tiempo de saber que son Ça conscientes. s'appelle l'anticipation. Eso se llama anticipación. Il y a un premier scientifique qui a parlé de ça, il s'appelait Rosen. Un primer científico que habló de eso era el señor Rosen. Qu'est-ce que c'est que cette anticipation? ¿Qué es esa anticipación? C'était avec Einstein des révolutionnaires. Junto con Einstein eran revolucionarios. Regardez Einstein, la révolution qu'il a amenée. La revolución que aportó Einstein. Einstein, pour les gens, la révolution, c'est la bombe atomique. Einstein, para las personas, la revolución de Einstein es la bomba atómica. L'équation E égale MC2, La ecuación E igual a mc2, la masse, c'est de l'énergie. la masa es energía. Alors, on comprend pas pourquoi. O sea Il y a que une relativité du temps. no entendemos por qué, no entendemos la relatividad del tiempo. ¿Qué es? S'il y a une relativité du temps, Si hay una relatividad del tiempo, ça veut dire que le temps est une variable. significa que el tiempo es una variable. Alors, qu'est-ce qu'a amené la théorie du dédoublement? ¿Qué aporta la teoría del desdoblamiento? Tout simplement de montrer qu'il existait 3 temps Sencillamente, él muestra que existen 3 tiempos différents pour vivre. diferentes para vivir. Un temps, on n'a pas le temps. Un tiempo en el que no tenemos tiempo, Notre temps à nous, nuestro tiempo, qu'on connaît. que conocemos, Et un temps, on a du temps. y un tiempo en el que tenemos tiempo, À tout savoir qu'en faire. que no sabemos ya qué hacer con él. En même temps. Pero al mismo tiempo, 3 temps en même temps. 3 tiempos al mismo tiempo, Avec des vitesses calculées. con velocidades calculadas. Une vitesse qui s'appelle la vitesse de la lumière, Una velocidad que se llama la velocidad de la luz, qui n'est pas une vitesse, que no es una velocidad, puisque c'est indépendant de la vitesse de l'observateur puesto que es independiente de la velocidad del observador et indépendant de la vitesse de la source. e independiente de la velocidad de la fuente. Ça s'appelle le paradoxe d'Einstein. Se llama paradoja de Einstein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? ¿Qué es esa historia, ese Une tema? vitesse est indépendante de la vitesse de celui qui observe. Una velocidad independiente de la velocidad de aquel que observa. Imaginez que vous suivez la lumière Imagínate que sigues la luz à la vitesse de la lumière. a la velocidad de la luz. Elle va par rapport à vous à la vitesse de la lumière. En relación a ti, ella parte, va a la velocidad de la luz. Donc elle vous dépasse. O sea que te sobrepasa. On ne comprend rien là. Ça. No entendemos eso. C'est quelque chose de... Ça s'appelle le paradoxe d'Einstein. Se llama la paradoja de Einstein. Mais avec la théorie du dédoublement, ce paradoxe tombe. Pues con la teoría del desdoblamiento, esa paradoja cae. Si j'ai plusieurs temps à ma Si disposition tengo varios tiempos a mi disposición et qu'il y en a dans un temps donné, je vois une certaine vitesse, y que en un tiempo dado veo una cierta velocidad, si je change de temps, si cambio de tiempo, je change de vitesse. cambio de velocidad, Logique, non? lógico, ¿no? Parce que la vitesse, c'est quoi? Porque ¿qué es la velocidad? C'est une distance par le temps. Es distancia por tiempo, Des kilomètres par seconde. kilómetros por segundo. Oui, mais si la seconde, c'est plus la même, Claro, pero si el segundo ya no es el mismo, les kilomètres non plus. los kilómetros tampoco lo son. Alors, O sea que, ben, ça veut dire que dans l'univers, pues eso significa que en el universo il y a des gens qui n'observent pas le même temps que nous. hay personas que no observan el mismo tiempo que nosotros. Alors, la meilleure comparaison qu'on peut faire, La mejor comparación que podamos hacer, qui comme toute comparaison est insuffisante, que como toda comparación es c'est la insuficiente, vitesse de la lumière. es la velocidad de la luz. La lumière, qu'est-ce que c'est la lumière pour nous? La luz, ¿qué es la luz para Voilà, nosotros? la lumière artificielle, La luz artificial, pas la lumière solaire, hein. no la luz solar, La lumière artificielle. la artificial. Vous voyez qu'elle s'éteint, elle s'allume 50 fois par seconde. Ves que se apaga y se enciende 50 veces por segundo, Vous voyez jamais le noir là, pero nosotros no vemos nunca la vous oscuridad, ne voyez que la lumière. vemos solo la luz. Maintenant, imaginez des gens Ahora, imagínate que haya personas qui ne voient pas la lumière que no vean la luz et qui voient le noir. y que vean solo la oscuridad. Ils sont là, Están aquí, ils voient la même chose que nous, ven lo mismo que nosotros, en même temps que nous, al mismo tiempo que nosotros, mais ils ne nous voient pas. pero no nos ven. Et nous ne les voyons pas puisqu'ils sont dans le noir. Y nosotros no les vemos a ellos, puesto que ellos están en la oscuridad. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Eso es mucho más interesante, ¿no?
Alors là, c'est des extratemporels. Esos son Ils ne extratemporales. sont pas dans mon même temps, puisque moi, je ne perçois le temps que de temps en No temps. están en nuestro mismo tiempo porque yo solo percibo el tiempo de tiempo en tiempo, o sea, de vez en cuando. Il y a des moments où je ne perçois pas le temps. Hay momentos en los que no percibo el tiempo. Alors en mécanique de l'infiniment petit, c'est connu ça. Esto se conoce en la mecánica de lo infinitamente pequeño. Parce que l'énergie en la mécanique de l'infiniment petit Porque la energía en la mecánica de lo infinitamente pequeño ne vient que par moment. solo llega por momentos, por On appelle ça instantes. des quantas d'énergie. Se llama a eso cuantas de energía. D'où le nom de mécanique quantique. De ahí la palabra mecánica cuántica. Je ne reçois l'énergie que par moment. Se recibe la energía por momentos, por instantes. Tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? ¿Qué es todo eso? Et si j'ai pas le même temps pour voir les mêmes choses, Pues es que si no tengo el mismo tiempo para ver las mismas mais cosas, en même temps quand même, pero al mismo tiempo de todas c'est formas, sensationnel. es algo sensacional. Regardez, vous pensez quelque chose. Por ejemplo, tú piensas en algo. Celui-là, je veux le tuer. A ese yo le mato, vaya. Ça y est, je l'ai tué. Pues ya está, es que ya le he matado. Dans un autre temps, En otro tiempo, on a tout le temps de savoir comment on va le tuer. tienen todo el tiempo para saber de qué manera le van a matar. J'ai été créateur du crime, Yo he sido creador del crimen, dans un temps qui pour moi n'existe pas. en un tiempo que para mí no existe. Dans un autre temps, on en fait la synthèse, En otro tiempo se realiza la síntesis et on me donne la réponse, y me dan la respuesta, et la réponse, c'est voilà, y la respuesta es ce que esta. tu fais instantanément, Esto es lo que haces instantáneamente et je tue la personne. y mato a la persona. Je ne sais même pas que c'est moi qui ai déclenché tout ça. Ni siquiera sé que soy yo el que ha desencadenado todo eso. Ma pensée première a déclenché tout ça. Mi primer pensamiento ha desencadenado todo eso. Alors, le problème, il est, El problema es il faut pues, faire connaître aux gens, hay que dar a conocer eso. attention, Cuidado, vos pensées sont créatrices. vuestros pensamientos son creadores. Tout ce que vous pensez, Todo aquello que pensáis, vous pouvez le vivre. podéis vivirlo. Alors méfiez-vous de ce que vous pouvez penser. Cuidado, desconfía pues de aquello que puedes pensar. Donc à une théorie, il y a un théorème. A una teoría, con una teoría siempre hay un Qu'est-ce teorema. que peut être ce théorème? ¿Cuál puede ser ese teorema? Si ta pensée est créatrice Si tu pensamiento es creador de ton futur, de tu futuro et que ce futur, tu peux le vivre, y que ese futuro lo puedes vivir, ben, pense à faire à autrui o sea que piensa en hacer al prójimo ce que tu aimerais qu'autrui pense à te lo que faire. quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Comme ça, tu es à l'abri. Y así estás protegido. Mais si tu penses à faire à autrui Pero si piensas en hacer al prójimo ce que tu n'aimerais pas qu'on pense à te faire, lo que no quisieras que a ti pensaran en hacerte, tu vas très mal vivre. vas a vivir muy mal, Parce que tu vas vivre les conséquences de ta pensée. porque vas a vivir las consecuencias de tu pensamiento. Donc, bref, on peut dire que si je pense, par exemple, à tuer quelqu'un, O sea que puedo decir que si pienso en matar a alguien, on va me tuer. me van a matar a mí. Ah oui, Claro, je suis créateur soy creador d'un meurtre. de un asesinato. Je reçois les conséquences. Recibo las consecuencias de ello. Toutes mes cellules reçoivent les conséquences. de Todas ça. mis células reciben esas Et mes consecuencias. cellules les acceptent. Y mis células las aceptan. Elles les acceptent pourquoi? Parce que c'est moi le créateur. ¿Por qué las aceptan? Pues porque soy yo el creador. Si je connais la loi, Y ahora bien, si yo conozco la ley, je m'interdis de telles pensées, me prohíbo estos mes pensamientos, cellules vont bien vivre. pues mis células van a vivir bien. Alors c'est à faire connaître ça. Hay que dar a conocer esto, pues. Parce que regardez au niveau de la santé, Porque simplement, ved a nivel de salud, sencillamente. et de ce qu'on appelle le suicide des cellules. Y lo que se llama el suicidio de las células. Les cellules se suicident lorsqu'elles savent qu'elles sont inutiles. Las células se suicidan cuando saben que son inútiles. Il faut les laisser libres de recevoir la bonne information. Pero hay que dejarles libres de poder recibir la buena información. Quelle est la bonne information? ¿Y cuál es la buena información? Pense à faire à autrui Piensa en hacer al prójimo ce que tu aimerais qu'autrui pense à toi. lo que quisieras que el prójimo pensara en hacerte a Et ti. si tu es dans cet état-là, Y si estás en ese estado, fais ce que tu veux. haz lo que quieras. Alors ce théorème bien connu de l'Antiquité, Este teorema muy conocido en la car tout antigüedad, ce que je vous raconte sur le temps était connu dans l'Antiquité, porque todo lo que os cuento en cuanto al tiempo era conocido antiguamente. le passé, le présent et le futur, vous savez. El pasado, presente y futuro lo sabían. Ils interrogeaient le futur Ellos preguntaban al futuro pour ne pas mal vivre dans le présent, para no vivir mal en el presente, pour pouvoir modifier le futur. para poder modificar el futuro. Savoir
quel est le futur pour le modifier. Saber cuál es el futuro para modificarlo. Nous sommes dans une société actuelle où on veut voir le futur pour le vivre. Y vivimos en una sociedad actual que queremos ver el futuro para vivirlo. Et on le fait venir. Y es que lo hacemos venir a nosotros. Parce qu'on est créateur. Porque somos creadores. C'est là on n'a pas compris que Y es ahí que no nous hemos vivons les entendido conséquences de nos pensées d'une façon épouvantable. que vivimos las consecuencias de nuestros pensamientos, pero de Alors, manera c'est à faire tremenda. connaître, parce que O sea que hay que dar a conocer c'est esto, tout simple. porque es muy sencillo, Tout simple. Alors on a transformé cette règle, muy sencillo. Y se ha transformado esta regla, pas d'idées, ni philosophie, ideas, filosofías, esto, ne fais pas à autrui en el no hagas al prójimo. ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Lo que no quisieras lo que no quieras que te haga a ti. Pas mal. No está nada mal. Et si tu es dans cet état-là, Pero si estás de esa manera, pense ce que tu veux. piensa lo que quieras. No, Tu peux faire des choses, puedes hacer cosas. tout le monde le voit. Todo el mundo lo ve lo que haces. Tu changes la pensée des gens. Y eso cambia el pensamiento de las personas. Mais quand tu penses quelque chose, Pero cuando piensas en algo, personne ne le voit. nadie lo ve. Si tu penses à tuer quelqu'un, Si piensas en matar a alguien, personne ne le sait. nadie lo sabe. Tu es un meurtrier. Pues eres un asesino. Si je prends un couteau, un revolver, Si luego cojo un cuchillo o un revólver, on voit que je suis dangereux. ven que soy peligroso. Mais si je pense Pero si lo pienso, à tuer quelqu'un, pienso en matar a alguien, personne ne voit que je suis dangereux. nadie ve que soy una persona peligrosa. Et je suis beaucoup plus dangereux Y soy mucho más peligroso que celui qui a le couteau et le revolver. que aquel que tiene en su mano el cuchillo. Pourquoi? ¿Por qué? Ma pensée créatrice, Porque mi pensamiento es creador. n'importe qui peut prendre ma pensée Cualquiera puede tomar mi pensamiento avec ses conséquences con sus consecuencias et faire ce que j'ai pensé. y hacer lo que yo he pensado. C'est moi le créateur. Yo soy el creador. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? ¿Y qué ha hecho la persona? Elle a simplement capté les conséquences de ma pensée Tan solo ha captado las consecuencias de mi pensamiento, qui ont été fabriquées dans le futur. que han sido fabricadas en el futuro, Ce que les anciens appelaient le futur potentiel. lo que los antiguos llamaban futuros potenciales. Mais je parle, Hablo, claro. et vous ne me posez pas de questions. Y no te dejo hacer preguntas. Alors, on va mieux répondre à vos questions. Puedo responder a tus preguntas. Yo querría saber, Je voudrais savoir. porque estamos hablando de la explicación científica del karma. On Las parle religiones donc hablaban de de ello. l'explication scientifique du karma. ¿Qué has dicho? El karma, las religiones hablaban de eso, ¿no? Les religions parlent du karma. Por intuición. Par Ahora, pero ahora intuición. la ciencia lo explica. Maintenant, la science l'explique. C'est pas le karma. No es el karma. Le karma, c'est quand vous ne pouvez pas changer le futur que vous avez El créé. karma es cuando no puedes cambiar los futuros que tú has Que vous creado. ayez créé un futur, ça y est, il est créé. Que hayas creado un futuro Il ya existe, está il est creado, archivé. existe Il como, est à la disposition como de tout le monde. archivado, está a la disposición de todo el mundo. Donc les anciens qui parlaient d'une loi karmique, ils savaient O ça. sea que los antiguos que hablaban de una ley kármica conocían esto. Je suis sur Terre, pourquoi? ¿Y para qué estoy en la Tierra? ¿Por qué? Pour changer cela. Para cambiar eso. Parce que je peux changer le futur, Porque yo puedo cambiar chaque el futuro instant. a cada A cada instante. instante. mais seulement je ne peux le changer que lorsque ce que j'ai appelé les ouvertures temporales Solo lo puedo cambiar a través de lo que yo he llamado aperturas temporales, sont grandes ouvertes, cuando las aperturas ça están permet la circulation des abiertas informations de par en par y eso permite la circulación de las entre le informaciones passé, le présent et le futur. entre el pasado, presente y futuro, Il nécessite des vitesses d'information. lo cual necesita velocidades de información. La vitesse de la lumière en est qu'une. La velocidad de la luz es una, Et vous avez des vitesses qu'on appelle maintenant supraluminiques y hay velocidades que se llaman hoy en día supralumínicas qui permettent l'anticipation. que permiten la anticipación. C'est-à-dire, je peux recevoir des réponses à mes questions avant même d'avoir fini la Es question. decir, puedo recibir respuestas a mis preguntas antes incluso de haber terminado de hacer la Il pregunta. faut que tout le monde le sache. Esto hay que darlo a conocer. Vous imaginez que si vous avez une pensée qui fait plaisir ¿Te imaginas que si tienes un à pensamiento n'importe qui, que agrada a quien sea, vous fabriquez un potentiel fabricas un que potencial n'importe qui peut utiliser que cualquiera puede utilizar et va être bien. y va a sentirse bien? Alors qu'à l'heure actuelle, personne ne connaît cette loi. Pero sin embargo, nadie hoy en día conoce esta ley. Tout le monde fabrique des choses infernales Todo el mundo fabrica cosas infernales et s'étonne de vivre des choses infernales. y luego se extraña de vivir cosas infernales. Regardez, les Grecs qui connaissaient cette loi, Los griegos que conocían esta ley, quand ils allaient élire le gouverneur d'une ville, cuando iban a elegir el gobernador de una ciudad, il y avait une bataille verbale. había batalla verbal. Hein. Chacun y allait pour Eh. être, c'est moi le meilleur. Cada uno hablaba, venga, yo soy el mejor y todo.
Il y avait l'élection. Luego llegaba la elección. Le gouverneur était élu. Era elegido el gobernante. Il n'y avait plus d'opposition. Pues dejaba ya de haber oposición. C'est toi qui vas nous gouverner. Tú eres el que nos va a gobernar. Nous, on va te offrir les meilleurs potentiels. Nosotros pues te vamos a ofrecer los mejores potenciales. Qu'est-ce que c'est les potentiels? ¿Qué son los potenciales? Ma pensée. Mi pensamiento. Quelqu'un est élu. Hay una persona que ha sido Eh ben, je elegida. vais l'aider par ma pensée. Pues yo le voy a ayudar a esa persona a través de mi pensamiento. Regardez dans quel monde on est. Pero ver en qué mundo vivimos. Dès qu'il y a quelqu'un qui est prêt à diriger, En cuanto hay una persona que ya está dispuesta a dirigir, immédiatement il y a l'opposition. inmediatamente está la oposición. Le futur potentiel est dramatique. El futuro potencial es dramático. On va droit au mur. Vamos frente a la pared, vamos a darnos contra la Alors pared. il est temps de faire connaître cela, Es hora de dar a conocer esto, parce que on vit à l'heure actuelle porque actualmente estamos viviendo la fin d'un cycle de dédoublement du temps el final de un ciclo de desdoblamiento del tiempo, que les anciens appelaient fin des temps. que los antiguos llamaban final de los tiempos. Alors on va avoir peut-être une grande surprise, Igual vamos a tener pues una gran c'est sorpresa. que comme tous les temps deviennent un, Y es que como todos los tiempos se vuelven uno, ce qu'on appelle extraterrestres lo que llamamos extraterrestres n'auront plus rien d'extra. no tendrán ya nada de extra. On comprendra ceux qui nous dirigent Entenderemos a aquellos que nos dirigen, et à la mesure de nos pensées. que están a medida de nuestros pensamientos. Si vous pensez que les pensées de l'humanité sont des pensées bienveillantes, Si pensáis que los pensamientos de la humanidad son pensamientos benevolentes, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. viviremos algo extraordinario. Si vous pensez que nos pensées sont malveillantes, Si pensáis que los pensamientos son malevolentes, nous allons vivre le chaos épouvantable. viviremos el caos horrible. Il est bon de faire connaître aux gens Es bueno dar a conocer a las personas que nous sommes les fabricants du chaos futur que somos los fabricantes del futuro caos ou de la paix future. o de la paz. Et c'est très, très d'actualité ça. Y esto está de actualidad. Et dans l'insouciance et l'ignorance, Pero en la Total. tranquilidad y en la ignorancia total. voilà en gros ce qu'il faut dire aux gens. Esto es más o menos lo que hay que decir a Mais las sans, personas, sans forcer les gens pero sin forzar a los demás à accepter ce que vous dites. a aceptar lo que tú dices. Simplement qu'ils vérifient par eux-mêmes Sencillamente que ellos comprueben por sí que mismos s'ils contrôlent leurs pensées, que si ellos controlan sus ils vivront les pensamientos, conséquences de leurs pensées. vivirán las consecuencias de sus Très pensamientos. simple. Es muy sencillo. C'était enseigné il y a des siècles. Esto era enseñado hace siglos. Des siècles, c'est enseigné. Hace siglos era enseñado. On a modifié cet enseignement Hemos modificado esa enseñanza, en modifiant les textes. modificando los textos. Ça peut être, si vous voulez une bonne conclusion, Y si quieres una buena conclusión, c'est qu'il y a un texte ancien qui s'appelle « Aimez-vous les uns les autres hay un texto antiguo que dice amaros los unos a los otros. » et vous prenez le mot grec Tomas la palabra griega de ce mot « aimer de esa palabra amar et vous allez regarder ce qu'il signifiait il y a 20 ans, y, il y a mira, 2000 ans. pardon. y busca lo que significaba hace 2000 años esa palabra. Ça a été complètement transformé Ha sido transformada totalmente, car l'amoros en grec porque el amoros en griego n'a rien à voir avec l'amour. no tiene nada que ver con el amor. Moros en grec, Moros en griego c'est fou, es el loco. je suis fou, Estoy loco. insensé. Soy un insensato. Pourquoi? Moros, ça signifie aussi le destin funeste. Porque moros significa también el destino funesto. Je fabrique quelque chose de funeste. Fabrico algo funesto. Moros. Moros. Je ne veux pas être moros. Yo no quiero ser moros. Je ne veux pas fabriquer un destin funeste. No quiero fabricar un destino funesto. Je veux être le contraire. Quiero ser lo contrario. Amoros. Amoros. Ben, amoros, le mot grec, Pues amoros en griego c'est l'origine du mot amour. es el origen de la palabra amor. Donc quand il y a 2000 ans on parlait d'amour, Cuando hace 2000 años se hablaba de amor, ça n'a rien à voir avec le mot amour aujourd'hui. no tiene nada que ver con la palabra amor de hoy en día. Et curieusement, le mot grec amoros n'existe plus. Y curiosamente la palabra amoros en griego hoy en día ya no Mais existe. en espagnol, en français, en italien, Pero en español, francés e italiano le mot amour existe. la palabra amor existe. Il n'a pas du tout la même Pero signification. no tiene para nada el mismo significado. Ne pas être fou, No ser loco, pas être fou, amour, ne pas être fou, no estar et ne loco. pas fabriquer de destin funeste. Y no fabricar un destino Mais funesto. qu'est-ce qui fabrique un destin funeste? Pero ¿qué es lo que fabrica un destino funesto? Ma pensée. Mi En pensamiento. contrôlant
la pensée. Controlemos pues nuestro pensamiento. À ce moment-là, je ne fabrique pas de destin funeste. Y entonces ya no fabricaré un destino funesto. Et dans le monde extratemporel, Y en el mundo extratemporal, et ici qu'on appelle y extraterrestre, aquí que se llama extraterrestre, je fabrique un futur fabrico un futuro qui n'est pas dangereux, que no es que peligroso, n'importe qui peut utiliser pour bien vivre. que cualquiera puede utilizar para vivir bien. C'est ça en fait qui est le plus important. Eso es lo que es más Il importante. n'y a pas besoin d'être scientifique, No hay necesidad de ser il científico, n'y a pas besoin de raisonner, no hay necesidad de reflexionar. tout le monde comprend ça, Todo el mundo entiende esto, surtout les enfants. sobre todo los niños. Donc il faut faire connaître ça. Hay pues que dar a conocer esto. Alors je vous remercie de m'accueillir. Os doy las gracias de haberme J'ai acogido. j'ai un discours qui peut paraître insuffisant, Tengo una forma de hablar que igual puede parecer mais je peux insuficiente, vous dire que scientifiquement, pero os puedo decir que científicamente c'est complètement blindé cette está histoire. totalmente exacto, totalmente justo. Parce Todo que esto. j'explique au niveau scientifique Porque lo que explico a nivel científico, des choses vraiment très pointues, explico cosas comme la muy vitesse de la fuertes, lumière, muy les exactas, vitesses como la supraluminiques, velocidad de la luz, las velocidades ce supralumínicas, qui se passe dans le monde planétaire, dans le monde lo galactique, que está ocurriendo en el mundo planetario, en el mundo galáctico, comment fonctionne l'expansion de l'univers. cómo funciona la expansión del universo. Tout ça, c'est expliqué. Todo eso está explicado. Évidemment, entre les scientifiques qui comprennent Evidentemente, entre los científicos que entienden et ceux qui veulent appliquer la science pour le monde, y aquellos que quieren aplicar la ciencia para el mundo, heureusement, il y a des gens comme vous menos mal que hay entre medio personas como vosotros qui peuvent servir d'intermédiaires que pueden servir de intermediarios entre ceux qui n'en ont rien à faire de la science, entre aquellos que no les interesa para nada la mais qui ciencia, veulent bien vivre, pero que quieren vivir bien, être guidés par des gens ser guiados por qui personas connaissent la science exacte que conocen la ciencia exacta et qui veulent le bien de leur entourage. y que quieren el bien para su entorno. Et si les gens savaient que pour être bien, il faut que le bien, on le donne aux autres, Y si las personas supieran que para estar bien hace falta que el bien que damos a los alors demás. je peux terminer par le théorème qui était enseigné autrefois. Puedo terminar por el teorema que era enseñado antiguamente. Pense à faire autrui Piensa en hacer al prójimo. ce que tu aimerais qu'autrui pense à toi. Lo que quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Et si tu es dans cet état, Y si estás en ese estado, et seulement si tu es dans cet y état-là, tan solo si estás en ese estado, fais ce que tu veux, haz lo que quieras. car ce que tu vas vouloir Porque lo que vas a querer est así dicté par le futur, está dictado por el et futuro. c'est toi qui as fabriqué un futur de bienveillance, Y eres tú el que ha fabricado un futuro de et tu benevolencia récoltes la bienveillance pour vivre. y cosecharás la benevolencia Exacto. para vivir. Eso es. Vous interrogez un enfant de 3 ans, Preguntas a un niño de 3 años il vous répond oui. y te responde sí. Une autre conclusion que je peux vous donner, Otra conclusión que os puedo dar. une petite fille au Québec Una niña pequeña en Quebec qui a écouté ma conférence, que escuchó una conferencia mía. elle était venue avec ses parents, Había venido con sus padres. elle a 6 ou 7 ans, 6 o 7 años elle tendría. vient me trouver, Y viene a hablar conmigo. elle me dit c'est bien ce que tu dis, Y me dice, oye, está muy bien lo que dices, ¿eh? il ne faut pas le dire à papa. Pero oye, esto no se lo tienes que decir ni a papá ni a mamá. Pequeños Je trouve que c'est une genios. belle conclusion. Pienso que esto es una bonita conclusión. Si on écoutait les enfants, Si escucháramos a los niños, Sí. et merci de nous recevoir gracias de haberme et escuchado, d'écouter un discours qui n'est pas très classique, hein, y he escuchado un discurso no muy clásico, mais qui est très scientifique. pero que es muy científico, le aseguro. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Soy yo el vraiment. que os doy las gracias a vosotros. Et je m'excuse de vous avoir laissé silencieux. Y siento no haberte dejado un poco en silencio. No hacía falta añadir más. Il n'y avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Jean-Pierre, merci. Merci beaucoup. Gracias.